अस्सलाम वालेकुम जी, फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सादुर रहमान और डक्की भाई केस के हवाले से। और आज की मेरी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो डक्की की बेल को लेकर, दूसरा कुछ नए इल्ज़ामात डक्की के ऊपर आयद किए गए हैं उस हवाले से, और सरफराज चौधरी के हवाले से, और कुछ बड़ा एक्शन लिया गया है जाली खबरें चलाने वालों के अगेंस्ट उस हवाले से। माज़रत के साथ थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, और एक तबीयत की थोड़ी ख़राबी की वजह से। बहरहाल मुख्तसर बात यही है कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया अगर खोलें तो कुछ खबरें ये चल रही हैं कि डक्की भाई को 7 साल की सज़ा जो है वो हो गई है और 10 मिलियन जुर्माना भी हो गया है। अच्छा, ये तो एक बात होगी। दूसरी तरफ आ जाएं तो अरूब जतोई और डक्की भाई की डिवोर्स भी हो गई है। अब तीसरी बात सुन लें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट ताहयात बंद हो गए हैं। अब वो कभी ज़िंदगी में सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नज़र नहीं आएंगे। ये सारी वो बातें हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मैंने ही वीडियो में एक एक्सप्लेन किया था चीज़ों को कि ये सारे के सारे टेम्परेरीली फ्रीज़ किए हैं और ये अदालत के फ़ैसले के बाद डी फ्रीज़ हो जाएंगे एक मुनासिब वक़्त आने के बाद। बाकी सज़ा के हवाले से ये बात की गई कि अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर ले, अगर प्रोसिक्यूशन ने जो सेक्शन लगाए हैं उनको साबित कर ले, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर ये हो सकता है जो कानून में लिखा गया है। अब प्रोसिक्यूशन साबित कर पाती या नहीं कर पाती, इस बात को अदालत ने देखना है। और अभी डक्की का सिर्फ चलान आया है, उसके ऊपर तलबी लगी है, ना उसके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम हुआ है, ना एविडेंस आई है, तो सज़ा कैसे होगी भाई? तो जो लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं, जो इसको गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और अरूब जतोई ने जनाब तस्वीरें डिलीट कर दी हैं सोशल मीडिया अकाउंट से, उनकी डिवोर्स होगी। खुदा का खौफ करें यार। एक बंदा जो है वो सफ़र कर रहा है, पहले ही ट्रायल फेस कर रहा है, पिछले 70 दिन से बिहाइंड द बहार है। आप लोग व्यूज़ लेने के लिए एक ऐसी ट्विस्ट देकर चीज़ों को, इसमें मेरा किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट कोई ऐसा पर्सनल नहीं है, लेकिन मेरी उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उन सब लोग विद इन 14 डेज़ उन वीडियोस को डिलीट करें या प्राइवेट करें। और इन फ्यूचर अगर वो बात करना चाहते हैं करें, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, बात करें, हक़ाइक़ के मबनी बात करें। अगर ऐसी बात करें जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो ये डेफामेशन के ज़ुमरे में आता है, और जो कि एक ऑफेंस भी है और साथ में साथ सिविल रॉन्ग भी है। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ और ऑफेंसेस भी ऐड होते हैं जो मैं यहाँ पे भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। तो ऐसा ना हो कि डक्की की जगह पे डक्की बाहर आ जाए और जो लोग ऐसी खबरें कर रहे हैं वो साइबर क्राइम की कार्रवाई के बाद अंदर चले जाएं, उनके अगेंस्ट हमें नेशनल साइबर क्राइम जाना पड़े। मैं कुछ लोगों ने इसमें वीडियोस डिलीट भी की हैं। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, प्राइवेट भी की हैं। बाकी भी मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसको करें, हमारा किसी से नहीं ऐसा, और पॉजिटिव रिपोर्टिंग जो भी है आप करें। अब आ जाते हैं कि जनाब अरूब की बेल के हवाले से। कल इंशाल्लाह बेल लगी हुई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। उम्मीद है कि फर्दर हम उसको एक्सटेंड करेंगे। उस हवाले से मैं सुबह आप लोगों को अपडेट करूँगा। अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे नहीं बताना पे तो समझ लें। इसके अलावा बात की जा रही कि जनाब कोई रिश्वत के बारे में बात की जा रही है कि जी डक्की भाई ने 1.5 करोड़ पर रिश्वत दे दी। एक मंसूर अली खान साहब साफ़ी हैं, उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज़ किया और उन्होंने कहा जी जिन ऑफिसर्स ने ये रिश्वत ली थी उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अरेस्ट कर लिया। देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो एक बड़ा जो है वो बहुत बड़ा एक इदारा है और बड़ा क्रेडिबिलिटी है उनकी, एक बहुत पाकिस्तान में ये बड़ा मुतबर इदारा है। और अब तक उनका जो काम है वो ट्रांसपेरेंट, उन्होंने बड़ा काम किया है। मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरा जो ओपिनियन है, ऐसा तो हमने भी कई जगह पे सुना कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की इंस्ट्रक्शन पे हो रही हैं। वो जो मोहतरम पकड़े गए नहीं हो, NCCA के या किसी भी शख्स को, जो इदारे अच्छा काम कर रहे हैं उनको बदनाम नहीं करना चाहिए, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। चीफ मिनिस्टर की बात कर लें, मरीम नवाज साहिबा, वो भी बड़ी आयरन लेडी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, बड़ा काम कर रही, उन्होंने भी उनको भी बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने भी इस हवाले से कभी कोई बात नहीं की, ना ही कोई इसमें बैकडोर हमें कुछ कहा है। अब मज़ीद आ जाते हैं कि रिश्वत के हवाले से देखें, बतौर मैंने इस केस को बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व किया, फैमिली से भी मुलाकात होती रही, आपस में डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा। मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। इवन के डक्की की जो फैमिली है
اس کو میں نے یہ کیس بڑا میرٹ کے اوپر فائٹ کرتے ہوئے دیکھا. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ایسے کوئی معاملات ہوتے تو بھائی 22 دن کا ریمانڈ ملتا ہے, اتنا زیادہ سفر کرتا ہے ایک بندہ, وہ بھی ایسے offences میں جس میں کوئی offense ہی نہیں میڈ آؤٹ ہوتا, جس میں سیکشن ہی غلط لگے ہوئے ہیں. ایسی کوئی چیز میری سامنے نہیں آئی. آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی, نہ کسی وکیل کو کرتے ہوئے, نہ فہم. ایون کہ جب ہم کورٹ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا پریکٹیکلی اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی فیملی مینج کرتی ہے. ایون کہ اگر کوئی اٹیسٹڈ کاپی آپ نے لینی ہے تو میں نے ڈکی کے بھائی سے آپ کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے ہی پیسے دیتے ہیں جو آفیشیل اس کی فیس ہوتی ہے. کبھی اس سے زیادہ کسی اہلکار کو زیادہ فیس دیتے نہیں دیکھا. اگر میٹنگ کروانی ہے ڈکی کے ساتھ جو کورٹ میں میٹنگ ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی کبھی کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ پیسے دیے جا رہے ہیں, بلکہ اس سے کورٹ سے پرمیشن لے کر جو ٹائمس ایسے ہوتا ہے. تو عدالتی چھوٹے چھوٹے معاملات میں کوئی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ چیزوں کو مینیج کیا, بلکہ میرٹ کے اوپر. اور میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کیس کو یہ فیملی بڑا میرٹ کے اوپر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فائٹ کر رہی ہے, اور لیگل ٹیم کو بھی میں نے ایسے ہی دیکھا. تو یہ جو خبریں ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو محترم صحافی ہیں یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, یہ ان کو کیوں پکڑا گیا ہے, یہ جو محترم شعیب ریاض صاحب ہیں یا سرفراز چودھری, اس میں کس حد تک. لیکن میرے سامنے ایسا نہیں. ہاں اس سے پہلے کوئی ہوا ہو تو ہمارے علم نہیں ہے, لیکن جب سے میں نے اس کیس کو ڈے ون سے آلموسٹ دیکھ رہا ہوں میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ ساری بے بنیاد چیزیں ہیں. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہو تو پھر جو ہے وہ ڈکی اس ٹائم باہر ہوتا, جیل میں سفر نہ کر رہا ہوتا, اور اسے بی کلاس کیٹیگری بھی مل رہی, اسے نہ مل گئی ہوتی. اسے تو عام جو ہے وہ کینڈیڈیٹ عام جو ہے وہ پریزنرز کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے, ایک چھوٹے سے جو پروموشن کا کوئی قانون نہیں ہے جو کہ میڈ آؤٹ نہیں ہوتا, جو کلیئر ایویڈنس نہیں ہے, اس کے اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے, اس کو اس کی جو ہے وہ گاڑیاں فریز کر دی گئیں, اس کی پراپرٹیز فریز کر دی گئیں, اس کی پوری مسز کو نامینیٹ کر دیا گیا. تو کیا جہاں پہ معاملات کو مینیج کیا جائے وہاں پہ ایسے ہوتا ہے؟ تو یہ ساری بے بنیاد خبریں ہیں, ایسی کوئی چیز سامنے نہیں ہے, میں نے نہیں دیکھی. باقی مزید یہی ہے کہ ہائی کورٹ میں بیل ریڈی ہے, انشاءاللہ 1 اور 2 ڈیز میں ہائی کورٹ میں بیل فائل کر دی جائے گی, اور آپ لوگوں کو جو ہے بڑا پازیٹیو رزلٹ نظر آئے گا. بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وکیل چینج کر لیے, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہے. ہاں تھوڑا بہت ایڈیشن ہو سکتا ہے, کوئی ایک آدھا کونسل جو ہے وہ مزید ایڈ کیے جا سکتے ہیں اس لیگل ٹیم میں. ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈکی کا اپنا ایک ڈیسیجن ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ ایک بڑی عدالت ہے اور اس میں ہمارے پاس فائنل ریمیڈی. تو اس میں ایسا کوئی نہیں, یہ ایک ٹیم ورک ہے, اور ٹیم ورک کے طور پر ہی یہ چیزیں پہلے دن سے چل رہی ہیں. تو اس میں ایسی ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے. باقی انشاءاللہ ودن 1 اور 2 ڈیز سب کی مشاورت کے ساتھ یہ بیل فائل کر دی جائے گی, اور جیسے ہی فائل ہوگی تو آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. اور بڑی ہوپ ہے کہ انشاءاللہ ہائی کورٹ سے اب اس کیس میں ایک بڑا زبردست قسم کا ڈیسیجن آئے گا, جس میں آنریبل کورٹ اس کیس کو پوری طرح سے قانون کے مطابق اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.